अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सरदार मोहम्मद असर खान लगारी की जाम नज़ीर अहमद भारा मरहूम की वफात पर इजहार ताज़ियत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक जिले चेयरमैन और जिले सदर मुस्लिम लीग नून रहीमिया खान, सरदार मोहम्मद असर खान लगारी, सरदार मोहम्मद अनवर खान सुतेरा के हमरा यूनियन कौंसल डरगड़ा मौसा चक 24 बस्ती दौलतपुर आमद, जहां पर उन्होंने जाम नज़ीर अहमद भारा मरहूम की वफात पर मरहूम के बेटों जाम अब्दुल गफार, जाम अब्दुल जब्बार, जाम इफ्तिखार और दीगर लवाहिकीन से गहरे दुख और गम का इज़हार किया और मरहूम की मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मेहर गुलाम यासीन सयाल, जाम मेवा खान भारा, अहमद जाम खलील, अहमद जाम जलील, अहमद जाम नजर, जाम गुफार नज़ीर भारा, जाम इफ्तिखार भारा, जाम गुलाम नबी वासा, जाम तालिब मलंगी, जाम गुलाम फरीद भारा, मोहसिन अली, चन्नू चाचर समेत इलाका की मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थी। सरदार मोहम्मद असर खान लगारी की जाम कमाल माटा मरहूम की वफात पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल भट्टा वाहन मौसा मोहम्मद नवाज वासा चक नंबर 13 NP की माटा बरादरी की मारूफ शख्सियत सरदार जाम मोहम्मद कमाल माटा जो के वफात पा गए थे। मरहूम की फातिहा ख्वानी के लिए गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन जिले कौंसल और जिले चेयरमैन सरदार मोहम्मद असर खान लगारी साथियों समेत इनके घर पहुँच गए और मरहूम के लवाहिकीन से गहरे दुख और गम का इज़हार किया। मरहूम जाम मोहम्मद कमाल, मरहूम के फरजंद जाम इकबाल हुसैन, जाम खालिक कमाल और दीगर लवाहिकीन जिनमें जाम हक नवाज, जाम जान मोहम्मद आरती सब्जी मंडी सादिकाबाद की रहायश का फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर सरदार मोहम्मद अनवर खान सुतेरा, मेहर गुलाम यासीन सयाल, चौधरी सफ्तर अली, चौधरी शफकत जावेद, जाम आबिद हुसैन, चौधरी सजाद अहमद, चांदनी खान चांडिया, चन्नू चाचर समेत माटा बरादरी की मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थी। अगर आपके इरादे बुलंद हो और अज़म पुख्ता हो तो आप दुनिया के किसी भी स्टेज और फोरम पर अपना लोहा मनवा सकते हैं और अपने इलाके के लिए फ़ख्र का बाइस बन सकते हैं। ख़िता अंदरहल के अजीम सपूत और बेटे पहलवान वाजिद ऑफ बल्तही पर हमें फ़ख्र है, जिसने बॉडी बिल्डिंग में अनथक मेहनत और लगन से जर्मनी में मुनक़िद मिस्टर वर्ल्ड 2023 मास्टर क्लास का टाइटल अपने नाम कर लिया और डडियाल का नाम फ़ख्र से पूरी दुनिया में रोशन किया। हम आपको मिस्टर वर्ल्ड 2023 मास्टर क्लास बनने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू लहरे की रिपोर्ट के मुताबिक मसाज सेंटर की आड़ में सियालकोट जीवन होटल जिस्म फरोशी का अमाज का निकला। थाना मुरादपुर के SHO मियां अब्दुल रज़ाक की जीवन होटल मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सियालकोट थाना मुरादपुर के मुतलका इलाका कश्मीर रोड पर जीवन होटल के तहखाना में मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा था। थाना मुरादपुर के SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने मुतअद्दिद शिकायत मसूल होने पर मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। मियां SHO अब्दुल रज़ाक का कहना है कि ऐसे अफराद न सिर्फ अपनी फैमिलियों की इज्जतों को पामाल करते हैं बल्कि एक गुनाह कबीरा भी करते हैं जिनके खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। ऐसे जुर्मदार अफराद बदनामी के अलावा माशरे में रसवाई भी हासिल करते हैं जिनको आनी हाथों से निपटा जा रहा है। सियालकोट जीवन होटल से मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी अड्डा से 6 मर्द और 5 लड़कियां गिरफ्तार की गई हैं जो कि बरहना हालत में थी, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया है। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खांगड़ के गोहर पैलेस में सियासी जलसे का इनेकाद। पंडाल में पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत पहुंच गई। काइम अली शाह, मुराद अली शाह, आगा सराज रानी, मुकेश चावला, शर्जील मेमन, निसार कहूड़ो स्टेज पर पहुंच गए। अब्दुल बारी पताफी, शहरियार शर, सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी, मंजूर वसान, वकार मेहंदी, मोहम्मद बाख्श मेहर और दीगर भी स्टेज पर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को गोहर पैलेस में वेलकम किया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोरस के तमाम 22वीं सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ज़िले अमीर हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट ने की। इस मौका पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर राना शफीक खान पसूरी ने खिताब करते हुए कहा
کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہمارا جینا اور مرنا صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. انہوں نے اسرائیل اور اس کے حواریوں کی جانب سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے لیڈروں اور رہنماؤں سے اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین میں ڈھائے جانے والے ظلم اور تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. ان حالات میں حکومت پاکستان، افواج پاکستان کے ادارے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے لیڈنگ رول ادا کریں. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل پروفیسر احسن اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا عمل انسانی نہیں بلکہ یہ خدائی عمل ہے. خود رب کائنات حضور پر درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اسرائیل اور اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم کی طاقت کی طرف آنا ہوگا. بدقسمتی سے مسلمان علم کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے ہیں. اہل حدیث یوتھ فورس کے مرکزی ناظم مالیات عبدالوحید بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلامی قوتوں کی بقا اور سلامتی کا ضامن اور امت میں اتحاد و یگانگت کی علامت ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پرامن جدوجہد اور عدم تشدد پر مبنی تبلیغی جدوجہد سے سینکڑوں قادیانیت ترک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں. حفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کی ترویج و اشاعت کرنے والے رحمت خداوندی کے حصول اور شفاعت محمدی کے اولین مستحق ہیں. اقتدار کی راہداریوں میں موجود اسلام اور ملک دشمن عناصر اور قادیانی نواز لاپیاں تحفظ ختم نبوت جیسے مقدس فریضہ کو متنازع بنانے میں مصروف ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز کرنے والے اور قادیانیوں کو پروموٹ کرنے والے اسلام اور ملک کے غدار ہیں. اب رخ کرتے ہیں بارکھان کا. رکنی سابق صوبائی وزیر میر طارق محمود خان کھیتران کے فرزند کی سیاست میں انٹری. سابق صوبائی وزیر میر طارق محمود خان کھیتران کا اپنے آبائی گاؤں بستی سراب آباد میں اپنے آبائی گاؤں بستی سراب کے لوگ اور قوم روتر سے اہم میٹنگ منعقد ہوئی. سیاسی حوالے سے قوم سے بات چیت مشورہ کیا گیا. تمام روتر قوم نے میر صاحب پر پورا اعتماد کرتے ہوئے پارٹی میں شمولیت اور مکمل ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. سابق صوبائی وزیر میر طارق محمود خان کھیتران کے فرزند میر جہاں سیب خان کھیتران قومی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے. خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے. چشتیاں کے قریبی علاقہ منڈی مدرسہ میں پولیس مقابلہ. مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، 2 موقع سے فرار. ڈاکو ڈکیتی کرنے کے بعد چک مدرسہ چائے کے ہوٹل پر چائے پینے کی نیت سے بیٹھے ہی تھے کہ پولیس ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے موقع پر پہنچ گئی. پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو بھاگ نکلے. ڈاکوؤں نے پیچھے آتی پولیس پر فائرنگ کر دی جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا. پولیس مقابلے میں ڈاکو اظہر عرف اظہری داد پوترا ہلاک ہو گیا جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا. فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے. خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے. ہمارے تحصیل رپورٹر ذیشان منہاس کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول راؤ عبدالکریم، ڈی آئی جی ہائی وے پیٹرول اطہر وحید کی خصوصی ہدایات پر ایس ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول لاہور ریجن فتح احمد نے ڈی ایس پی پیٹرولنگ ضلع لاہور محمد اسلم کے ہمراہ پیٹرولنگ پوسٹ مانگا منڈی ضلع لاہور کا وزٹ کیا اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کی جس میں گڈز ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کو ایکسل لوڈ مینجمنٹ، اسموک اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کے متعلق بریفنگ دی گئی. مزید پیٹرولنگ پوسٹ کے عملے کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی جس میں چوکی انچارج معشوق علی، سب انسپیکٹر ایڈمن آفیسر ملک لیاقت علی، اے ایس آئی اور دیگر اے ایس آئی صاحبان اور عملہ پوسٹ کو درپیش مسائل سنے گئے اور موقع پر ان کو حل کیا گیا. پیٹرولنگ پوسٹ عملے کو ایمانداری اور بہادری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے کی ہدایات کی گئی. اوور لوڈنگ، اسموک اور ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے متعلق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف افسران بالا کی ہدایات کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایات کی گئی اور روڈ پر ہونے والے کرائم کو کنٹرول کرنے اور جرائم پیشہ افراد، اشتہاری مجرمان کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات کی گئی. خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے. ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان سید سلیم شاہ کی صدارت میں افسروں، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور آفس اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ٹنڈو محمد خان ایس ایس پی آفس میں ایک میٹنگ کی جس میں میٹنگ میں ضلع کے تمام ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز سمیت آفس اسٹاف نے شرکت کی. اس موقع پر ایس ایس پی سلیم شاہ نے پچھلے ماہ اکتوبر میں کارروائیوں کا جائزہ لیا اور احکامات دیے کہ مزید منشیات اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں تاکہ نوجوان نسل نشے جیسی بیماری سے محفوظ رہیں اور ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑھے. ایس ایس پی نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ میری منشیات اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری کارروائیوں کے متعلق پالیسی اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ہمارا مقصد
मकसद माशरे से जराइम और मंशियात की लानत और मंजिल जराइम जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी दौरान मीटिंग में मफरूर और इश्तिहारी मुलजमान के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया गया, जिसमें रूपोश इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज और बेहतर किया जाए। तमाम अफसरान इस बात का खास ख्याल रखें कि थाना जात पर आने वाले साइलिन के साथ बेहतर सलूक किया जाए, इनके मसाइल को सुनने के बाद फौरी हल करें, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इससे माशरे में पुलिस का इमेज और बेहतर अवाम का एतमाद बहाल होगा। तमाम अफसरान अपने अपने इलाकों में मौसर हिकमत से स्नैप चेकिंग, जनरल होल्ड अप को यकीनी बनाते हुए कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। बगैर कागजात और फैंसी नंबर प्लेट और लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए और अच्छा काम करने वाले अफसर और जवान की हौसला अफजाई की जाएगी। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। साहली इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए 4 अरब रुपए की लागत से 65 किलोमीटर तवील वडेरू ब्रांच का काम दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इंजीनियर आबपाशी हाजी खान खोसू, महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर हाजी खान जमाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ठट्टा में साहली पट्टी में पानी की शदीद किल्लत ख़त्म करने के लिए सिंध हुकूमत ने साबिक MPA हाजी अली हसन जरदारी की कोशिश से 4 अरब रुपए की लागत से 65 किलोमीटर ओडेरू ब्रांच का काम 2 साल कबल शुरू किया था। इस ब्रांच से साहली इलाकों में पानी की शदीद किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पानी की किल्लत के सबब मुकामी लोगों को ना तो पीने का पानी दस्तयाब था, ना ही खेती बाड़ी हो सकती थी और जानवर भी प्यासे रहते थे, जिसकी वजह से हज़ारों लोग नकल मकानी करके दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए थे। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए इलाके के साबिक MPA हाजी अली हसन जरदारी ने वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत से 4 लाख रुपए से ओडेरू ब्रांच का मंसूबा मंजूर कराया और 2 साल कबल इसकी तामीर शुरू हो गई थी। इस ब्रांच के बनने से आसपास के जमींदारों को पीने और खेती बाड़ी के लिए साफ पानी मैसर हो गया और जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो भी वापस आ गए हैं। इस ब्रांच से ये भी फायदा हुआ है कि जो पानी जाया होता था वो भी बच जाएगा। फैसलाबाद महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेर एहतमाम समुद्री के नवाही चौक 487 गाँव पे मचान का गाँव पे समुद्री में 8वीं सालाना 2 रोज़ा हाफिज अब्दुल्ला भैंस दूध मुकाबला टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेर एहतमाम समुद्री के नवाही चौक 487 गाँव पे मचान का गाँव पे समुद्री में 8वीं सालाना 2 रोज़ा हाफिज अब्दुल्ला भैंस दूध मुकाबला टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से अवार्ड याफ्ता भैंसें लाई गई। महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेर एहतमाम चौक 487 गाँव पे मचान का समुद्री में मुनक्किद भैंसें दूध मुकाबला चौक नंबर 215 रेबे बिजली घर जनावाला रोड के किसान चौधरी नजीर अहमद गुजर की भैंस टूडी ने 31.460 किलोग्राम के साथ जीत लिया। मुकाबले में दूसरी पोजीशन चक 253 रेबे जहांगीर कला के फार्मर तारिक वाला की भैंस चांदनी ने 29.395 किलोग्राम और अब्दुल्ला डेयरी फार्म डेरा शाह जमाल गुजरावाला की भैंस कस्तूरी ने 27.395 किलोग्राम दूध देकर मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की। याद रहे कि मुकाबले में 25 से ज्यादा किसानों की भैंसों ने हिस्सा लिया। भैंस दूध मुकाबला टूर्नामेंट देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मेला में मौजूद थी। महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद टीम की तरफ से टूर्नामेंट में MVD का इनेकाद भी किया और फार्मर्स को इलाज मुआवजे की 24 घंटे सहूलत फराहम की गई। टूर्नामेंट के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली भैंसों के मालकान को इनामात दिए गए। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई, आइडियल बेकरी को वजन में कमी पर भारी जुर्माना आयद। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री के मुताबिक कम वजन तोलने पर बेकरी को 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा को वजन तोलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।